अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली बाक्सर और मेरे चैनल का नाम है खुफिया कार। अमूमन पाकिस्तान और वर्ल्ड अफेयर्स के बारे में आपसे मुलाकात होती रहती है। पाकिस्तान चीन से टीओटी मायदे के तहत युआन क्लास की 8 आबदोजें हासिल कर रहा है। इन आबदोजों के हतमी डिज़ाइन में पाक बहरिया की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखकर बहुत सी तब्दीलियां की गई हैं, जिस बिना पर पाक बहरिया ने इन्हें हैंगोर क्लास सबमरीन्स का नाम दिया है। हैंगोर क्लास सबमरीन का हतमी डिज़ाइन और अहलियत अभी तक राज है। ताहम अमरीकी CIA और दीगर मगरबी ज़राए के मुताबिक हैंगोर क्लास सबमरीन पाकिस्तान की जदीद तरीन, खामोश तरीन और मोहलक तरीन आबदोज होगी। आबदोज की कुल लंबाई 77 मीटर से कदरे ज्यादा और इसकी चौड़ाई 8 मीटर से कदरे ज्यादा होगी। ये पाकिस्तान की अगस्टा 90B या खालिद क्लास आबदोजों से बड़ी आबदोजें होंगी। ये डीजल इलेक्ट्रिक आबदोजें होंगी और इनमें भी AIP यानी कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम जो है वो इंस्टॉल होगा या नस्ब किया जाएगा। इन आबदोजों की स्पीड 20 नॉटिकल माइल्स या 37 किलोमीटर से कदरे ज्यादा। टेस्ट डेप्थ इनकी 550 मीटर है, यानी कि ये आप कह लें कि 1800 फीट से ज्यादा गहराई तक जा सकती हैं और अपने आप को पानी में छुपा सकती हैं। इन आबदोजों में 500 आप कह लें 533 या 533 या मिलीमीटर की 6 टारपीडो ट्यूब्स नस्ब हैं, जिनसे पाकिस्तान साख्ता, चीन साख्ता और रूस साख्ता मिसाइल और टारपीडोस फायर किए जा सकते हैं। इन आबदोजों की सबसे अहम खुसूसी यह है कि इनसे क्रूज मिसाइल भी फायर किए जा सकते हैं और क्रूज मिसाइल जो है वो पाकिस्तान का जोहरी बम बरदार मिसाइल है, अगरचे इसमें रवायती वारहेड यानी कि आम वारहेड भी नस्ब किए जा सकते हैं। तो US नेवल इंस्टीट्यूट की जायजा रिपोर्ट के मुताबिक बुनियादी तौर पर ये आबदोज एंटी शिप क्रूज मिसाइल यानी ASCM एंटी शिप क्रूज मिसाइल सिस्टम से लेस है और साहले समंदर से दूर गहरे पानियों में दुश्मन के बहरी जहाजों के खिलाफ एक मौसर हथियार है। तो पाकिस्तान के दुश्मन बशमोल भारत इस खौफ में मुब्तला है कि हैंगोर क्लास आबदोज पाकिस्तान की सेकंड न्यूक्लियर स्ट्राइक के ऑप्शन के तौर पर भी इस्तेमाल की जा सकती है, क्योंकि ये आबदोज खुले समंदरों में ज्यादा गहराई में और ज्यादा आप कह ले देर तक छुपाई जा सकती हैं। AIP सिस्टम की बुनियाद पर कई हफ्तों तक जेर सतह ठहर सकती हैं, हदफ की तरफ बढ़ सकती हैं। जेर अब रहने का दुरानिया जो है वो अभी तक राज है कि कितने जो है वो हफ्ते या माह तक या महीनों तक ये आबदोज जेर अब रह सकती है। ये इस राज की बुनियादी वजह जो है वो AIP सिस्टम है, जिसके बारे में मैं आपको फिर कभी बताऊंगा। इस आबदोज को स्टेल्थ बनाने के लिए ऐसे शॉक ऑब्जर्वर्स इस्तेमाल किए गए हैं जो आबदोज की अंदरूनी वाइब्रेशन और आवाज को बुनियादी ढांचे से बाहर नहीं जाने देते, जबकि अजाफी तौर पर सब मैरीन की बैरूनी अतराफ में खसूसी तौर पर तैयार करदा रबड़ की तह या टाइलें लगाई गई हैं। ये एक ऐसा रबड़ मटेरियल है जो दुश्मन सुनार की आवाज की लहरों को वापस जाने से रोकता है। सादा अल्फाज में हम इसे एंटी सुनार रबड़ मटेरियल कह सकते हैं, जिस बना पर इस आबदोज का तलाश करना जो वो इतना आसान नहीं है। चीन कबल अजी युआन क्लास आबदोजों के ब्लॉक A, B और C अपनी नेवल फोर्स के हवाले कर चुका है।
خیال ہے کہ یہ پینٹاگان کی رپورٹ کے مطابق چین اب تک یوان کلاس کی 20 سے زیادہ جو ہے وہ آبدوزیں بنا چکا ہے، جن میں بلاک سی کا شمار سب سے جدید آبدوزوں میں ہوتا ہے، اور خیال ہے کہ یوان کلاس بلاک سی کے ڈیزائن میں ہی پاکستانی ماہرین کی سوچ کے مطابق جدید کاری کی گئی ہے، جس وجہ سے ان کو ہینگر کلاس سب میرینز کا نام دیا گیا ہے، اور خیال ہے کہ 2022 یعنی اگلے سال چین پاکستان کو 2 ایسی آبدوزیں پاکستان کے حوالے کرے گا، اور 2024 تک 4 آبدوزیں، کل 4 آبدوزیں پاک بحریہ میں جو ہے نا وہ شامل کر لی جائیں گی۔ تربیت کی غرض سے ان آبدوزوں کی تعمیر و تیاری میں پاکستانی فنی ماہرین اور ورکر بھی شامل کیے گئے ہیں، جو اس وقت چین میں تربیت بھی حاصل کر رہے ہیں اور آبدوز سازی میں اہم کردار بھی ادا کر رہے ہیں۔ 2024 کے بعد 4 آبدوزیں کراچی شپ یارڈ اینڈ انجینئرنگ ورکس میں تیار کی جائیں گی۔ امریکی CIA کی سیٹلائٹس کی مدد سے حاصل کردہ تصاویر کے مطابق کراچی شپ یارڈ میں 2 بڑے بڑے ہال تعمیر کیے گئے ہیں، جن کی لمبائی 110 میٹر سے زیادہ اور چوڑائی جو ہے وہ 30 میٹر سے زیادہ ہے، اور امریکی ماہرین ہی کی رپورٹ کے مطابق پاکستان جو ہے ان 2 حالوں میں آپ کہہ لیں کہ بیک وقت 2 آبدوزیں، بڑے سائز کی آبدوزیں جو ہے وہ تیار کر سکتا ہے۔ یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ مڈجٹ کلاس اور دیگر چھوٹی آبدوزوں کے لیے کراچی شپ یارڈ اینڈ انجینئرنگ ورکس میں علیحدہ ہالز تعمیر کیے گئے ہیں، جبکہ یہ جو نئے ہال تعمیر کیے گئے ہیں یہ خصوصی طور پر ہینگور کلاس آبدوزوں کی تیاری میں جو ہے کے لیے اس جو ہے نا وہ یہ تعمیر کیے گئے ہیں، اور ان میں بھی مٹیریل کی لفٹنگ اور آپ کہہ لیں کہ وہ ایون کہ آبدوز جو ہے اس کو سمندر میں اتارنے تک کے لیے جو کرینز وغیرہ استعمال کی جائیں گی وہ ساری ویسٹرن ٹیکنالوجی کی حامل ہیں۔ بعض ماہرین کے خیال میں پاکستان میں ان ہالز کی تیاری کے لیے وہ نارویجین ماہرین سے جو ہے نا وہ آپ کہہ لیں کہ تکنیکی مدد جو ہے وہ حاصل کی تھی۔ ہینگور کلاس آبدوزوں کی تیاری کی صورت میں پاکستان روایتی آبدوز سازی میں بھارت سے کئی سال آگے نکل جائے گا۔ بحیثیت پاکستانی ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہم نیوکلیر ٹیکنالوجی یا جوہری بم کی ٹیکنالوجی اور بالخصوص یورینیم کی انریچمنٹ کی ٹیکنالوجی میں ہم بھارت سے اب بھی 10 سال آگے ہیں۔ اسی طرح میزائل سازی میں بھی ہم بھارت سے آگے ہیں۔ JF-17 طیارہ بنانے کی وجہ سے طیارہ سازی میں بھی ہم بھارت سے آگے نکل چکے ہیں، اور انشاءاللہ ان قریب آپ دیکھیں گے کہ پاکستان روایتی آبدوز سازی میں بھی بھارت سے بہت آگے نکل چکا ہے۔ اچھا، اب ایک اور سوال آپ کے ذہن میں آتا ہوگا کہ پاکستان نے اب جو پاکستان میں آبدوزیں تیار کی جائیں گی یا جو چین کی مدد سے آبدوزیں تیار کر رہا ہے، ان کا نام ہینگور کلاس آبدوزیں پاکستان نے کیوں رکھا ہے؟ پاکستان کی ایک فرانس ساختہ ڈیفنی کلاس سب میرین یا آبدوز کا نام ہینگور تھا، جو پاکستان نے یہ اس ڈیفنی کلاس آبدوز کو یہ نام دیا تھا۔ 9 دسمبر 1971 کی درمیانی شب بھارت کے 2 فریگیٹس جو ہے جو آبدوز شکن اسلحہ سے لیس تھے، تو وہ پاکستان کی ہینگور کلاس آبدوز کو تباہ کرنے کی غرض سے آئے تھے، کیونکہ یہ فریگیٹ جو ہے وہ خصوصی طور پر آبدوز شکنی کے لیے تیار کیے گئے تھے، لیکن انفارچونیٹلی اسے بھارت کی بدقسمتی کہیں کہ جو شکار کرنے آئے تھے جس آبدوز کا، اسی آبدوز کا یہ دونوں جہاز جو ہے وہ شکار ہو گئے تھے۔ بھارت کا ایک فریگیٹ جس کا نام INS خوکری تھا،
उसको इस आबदोज ने 2 टारपीडो से हिट किया था, और ये आईएनएस हुकरी जो है भारतीय फ्रीगेट महज 2 मिनट में डूब गया था, और इसके कोई 176 के करीब सेलर्स और 18 कमीशन ऑफिसर्स तमाम के तमाम जो हलाक हो गए थे, और उनमें से एक भी जिंदा नहीं बचा था। जबकि इस आबदोज पर हमला करने वाला दूसरा फ्रीगेट, उसका नाम किरपान था, उसको भी हैंगोर आबदोज ने हिट किया। वो मामूली तौर पर आप कह ले उसका नुकसान हुआ, या वो जख्मी हुआ था और वो वापस भाग गया था। तो वही बात के वो शिकार करने आए थे, लेकिन ये खुद शिकार हो गए, और ये भारत का नेवल आप कह रहे बहरी जंग का ये बहुत बड़ा नुकसान था। यहां पे मैं एक और चीज बात वाजे करता चलूं कि दूसरी जंगे अजीम के बाद ये पहला ऐसा वाकया था कि जिसमें एक आबदोज ने दुश्मन के बहरी जहाज को बुरी तरह तबाह कर दिया था। तो जिस तरह गजनवी, गौरी और बाबर जो हैं पाकिस्तान ने अपने मिसाइलों का नाम रखा है, तो ये गजनवी, गौरी और बाबर इनकी एक तारीख है। तो मिसाइलों के नाम बाबर, गौरी और गजनवी रखने की वजह से यकीनन भारत को चिढ़ होती होगी, वो खौफ में भी मुब्तला होता होगा। तो इसी तरह पाकिस्तान ने अपनी आबदोजों का जो पाकिस्तान में तैयार की जाएंगी का नाम हैंगोर क्लास सब मैरीन्स रखा है। तो हैंगोर का नाम जो है ये भारत को नफसियाती तौर पर एक खौफ में मुब्तला रखेगा। शायद यही वजह है कि जिस वजह से पाकिस्तान ने इन आबदोजों का नाम हैंगोर क्लास आबदोजे रखा है। बहरी जंग जो है ना, ये जंगें तो सारी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, लेकिन बहरी जंग में आबदोजें जो है वो बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं। आबदोजें कैसे दुश्मन आबदोजों को, दुश्मन बहरी जहाजों को तलाश करती हैं, कैसे दुश्मन से बचती हैं, और इसी तरह आबदोजों को कैसे तलाश और हिट किया जाता है, इसके बारे में मैं फिर कभी आपको बताऊंगा। आज मेरी वीडियो का मकसद ये बताना था कि पाकिस्तान अनकरीब हैंगोर क्लास आबदोजें बनाने की तरफ जा रहा है, और ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी थी जो मैं आपको देना चाहता था। आज के लिए इतना ही। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।